مرحبا بالإخوة الطلبة والطالبات في هذا الفيديو الجديد مع شعبة جديدة من سلسلة شعب الفونستيك. شعبتنا لهذا اليوم لفقاريات أو لفيرتبري. هذه الحيوانات تتميز بكونها تتوفر على الكولون فيرتبرال أو العمود الفقري. إذا شفنا مجموعة من الشعب. في الشعبة الأخيرة اللي غنشوفو في هذه السلسلة هذه هي الشعبة ديال لي فيرتبري، ولكن ما غاديش يكون الفيديو الأخير، لأننا سنخصص كذلك لمجموعة من الفيديوهات اللي كتشرح لنا مختلف لي كلاس اللي كاينين في هاد الفيرتبري، والباقي نشرحو التفاصيل. دونك هاد لي فيرتبري كتميز بوجود اهم ما تتميز به. كاين واحد لاكس سيريبرو سبينال، هو يعني اللي كتميز به هذا، وهو يتشكل من شيئين رئيسيين. كاين انسيفال و اون مول ايبينير. هذا هو السفال الراس، ثم المول ايبينير النخاع الشوكي. يعني هذا هو لاكس سيريبرو سبينال، كيتكون لو مول ايبينير والسفال. L'axe cérébro-spinal est tout entier situé d'un même côté du canal digestif vers la face dorsale du corps, et il est renformé dans une sorte de tissu osseux ou rarement cartilagineux composé de crâne, الجمجمة, ou boîte encéphalique et de la colonne vertébrale. Gain osseux, gain osseux يعني العظام de la moelle épinière. Le corps tout entier est soutenu par une série de pièces osseuses, مجموعة من les pièces عظمية, sur lesquelles se disposent les parties charnues qui sont articulées entre elles pour permettre les mouvements اللي هو squelette. Donc les vertébrés هما دوك لي بياس، عندهم دوك لي بياس سكوليتيك اونتور لا كورد. هذاك الحبل اللي شفناه في لي كورد الحبليات، في لي vertébrés كيتزادوا عليهم دي بياس سكوليتيك postérieurement. Ce sont des vertébrés. Le colon vertébral chez la majeure partie des vertébrés est formé de petits os، مجموعة عظام صغيرة سيميلير متشابهة، هي هذه disposées en série qu'on nomme les vertébrés. إذا الكلاسيفيكاسيون ديال لي فيرتبري عندنا فيهم دو سوزون برونشمون اللي ديجا شفنا، قلنا لي زاغنات و لي غناتوستوم. بالنسبة لي زاغنات فيهم لي سيكلوستوم. هاد السيكلوستوم كتكون من فقرتين سيكلو يعني دائرة، ستوم يعني لابوش، يعني الفم ديالهم على شكل دائري. غناتوستوم عندنا فيهم جوج ديال لي سوبر كلاس. عندنا البواسون اللي كيتكون كذلك من لي كوندغيكيتين، وعندنا لي زوستيي كتين بالنسبه لي بواسون. وعندنا لي تخابود اللي كنشوفوهم هنا، يعني لي زونفيبيان و بتي لوازو ما فيها. بالنسبه لي بواسون، هادو يعني أس يعني العظام، يعني هادو عندهم عظام، هادو ما عندهمش عظام. هذا هو الفرق بيناتهم. وبالنسبة لهادو الفرق بيناتهم أن هذا عنده المشواق، عنده الفك، وهذا ما عندوش الفك، عنده غير واحد الدائرة، الفم ديالو على شكل دائرة. هاد الغناتوستوم لا، عندهم الفك. تيتخابود راه جاية من تيتخا يعني أربعة، عندهم 4 أرجل، يعني هادو كاملين راه تقريبا 4 أرجل تيترابود. وهاد 3 هادو كيتسموا لي زامنيوت. اذا السوزون برونشمون الاولى لي زاغنات غنشوفوا التفاصيل ديالها. لو groupe des agnates autrefois inclus dans celui des poissons constitue désormais une superclasse distincte de vertébrés chez lesquels la mâchoire الفك inférieur fait défaut. يعني كاين المشوار. السيكلوستوم هي كما قلنا السيركل، وستوما لابوش، ستوما من تما جات البروتوستوميين، ستوميين يعني لابوش. البروتو يعني لابوش كيتشكل هو الاول، بروتو الاول، ستوميين لابوش، بروتوستوميين. لابوش est une simple ouverture rond دائري et sans mâchoire، ما عندوش الفك. Leur bouche en effet rassemble
plus à une venteuse hérissée de petites dents au centre de laquelle s'ouvre une sorte d'entonnoir. La bouche et la cavité buccale occupée par une langue elle aussi munie de dents. دونك الزقناط المثال اللي عندنا شائع ومعروف الميكسان peu nu عنده جلد nu avec des glands amicus يعني لي glands اللي كيفرزوا لينا واحد المخاط détritivore et nécrophage benthique lent râpeuse. بالنسبة لي détritivores هما ce sont des êtres vivants essentiellement des bactéries, champignons, invertébrés qui se nourrissent de débris animaux, végétaux ou fongiques qui sont des excréments au fond partie de la nécromasse. يعني كي التغذية ديالهم كتكون من لي ديبغي ديال لانيمو ديال لي فيجيتو. هو يعني ديتريتيفو وهذا داخل فيهم الميكسان. با دو ناجوار معندهمش الناجوار. son corps est onguiforme يعني على شكل إبرة الفورم ديالهم. il possède 4 barbillons bucceux هادو الباربيون bucceux يعني الفم et 4 barbillons autour de l'orifice nasal. Ce pot est dépourvu d'écailles معندهمش كي. mode de vie nocturne, régime alimentaire pisciforme, production de 20 à 30 œufs. Contrairement au lamproie, الامبروا دي يجي من بعد باش نشوفوه يعني هاد الميكسان كيختلفون على هذا. il ne se fixe pas avec la bouche sur les poissons ما كيتفيكساش بلا bouche. elle pénètre à l'intérieur de leur corps et se nourrissent raclant et creusant jusqu'à ce que leur victime ne soit plus d'un sac de peau et d'os. هذا كي pénétrer وكياكل من الداخل. Le corps de la myxine sans équilles, ما عندهمش les équilles, peut mesurer jusqu'à 60 cm de long. Elle possède sur sa langue puissante 2 plaques de cartilage munies de dents cornées. Lorsque ces dents s'usent, elles sont remplacées par d'autres qui poussent au-dessus. On a le mixin pour des glands amiceux, on a le queue, tail, le port branché, on a la bouche. Le mixin glytinosa صورة مجهرية. l'imparoi هذا هو اللي قلناه ديجا. l'imparoi vertébré aquatique primitif dépourvu de mâchoire حتى هو ما عندوش المشوار لأنه هو كينتمي للزقناط كلهم ما عندهمش المشوار. mais dont la bouche rond porte plusieurs cercles de dents. هذا عنده بزاف ديال لي cercles de dents. الأسنان مجموعة من الدوائر ديال الأسنان كورني بدون دو كورني. هذا l'animal se fixe sur la proie الفريسة ديالو كيتفيكسا par sa venteuse. الفونتوز ديالو بوكال. هاد الفونتوز هذا هو الفونتوز هو باش كيشد في الفرائس ديالو الأسماك الأخرى يعني الفريسة ديالو بحال هنا في المثال هنا واحد جوج شادين فيه ها واحد شد فيه ها واحد شاد فيه. Donc venteuse buccale الفمي pour se nourrir en parasite qui تطفل. La lamproie perfore la peau de poisson avec sa langue en se crochant des sacs de dents puis suce le sang. ثم يمتص يعني هذا ومن بعد كيمتص الدم. Des lambeaux de chair sont aspirés avec le sang laissant des cicatrices de 1 cm au plus de diamètre. ومن بعد ملي كيقضي الغرض راه كيخلي السيكاتريس. شرميل. دونك سوزون برونشمون الثانيه ديال لي زاكنات. هاد لي زاكنات عندهم الفك. هذا هو الفك هذا هو المشوار يعني مباشره لي زاكنات وسطهم مباشره عندهم الفك.
دونك سوبر كلاس دي بواسون هادو داخلين فيهم الأسماك. Les poissons forment un groupe hétérogène de vertébrés ovipares à sang froid et rouge, respirant toujours par des bronchies. Le corps est généralement allongé et comprimé latéralement. La locomotion se fait à l'aide des nageoires, les unes paires correspondant aux membres, les autres impaires sur la ligne médiane du corps. إذن في لي بواسون ما غاديش ندخل في التفاصيل لأن هناك فيديو أخير كذلك يكون خاص بلي بواسون، ونطرق فيه المجموعة من الشعاب لأن هي طويلة شوية، فيها بزاف ديال الشعاب وفيها بزاف ديال الكلاس، ولي زورد غنشوفوهم بالتفاصيل. فإذا غنشوفو مازال في الهيكنوستوم غنشوفو لي بواسون، ثم غنشوفو لي تيترابود، فيديو خاص بلي زومفيبيان، وفيديو خاص بلي روبتيل، وفيديو خاص بلي لي زوازو ولي ماميفير في الأخير. بطبيعة الحال لي ماميفير التي يتكونوا ولا اللي كيكون فيها الإنسان. فإذا إلى ذلك الحين نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.